Okay, luto tayo ng pork steak. Sabado, araw ng Sabado guys. Isa natin ang sibuyas. Ayan. And then yung pinagpakuloan natin na minarinate natin na baboy. Ayan. Sabaw. Ayan. Hintay lang natin kumulo. Then sasama na natin dyan yung karne. Alright, let's go. So ayan guys, nilagyan ko ng pampalasa. Tataklo ba natin? Hintayin natin kumulo. Tapos lalagyan na natin yung karne. Okay, let's go. So ayan guys, kumukulo na. Lalagyan na natin ang ating pork chop. Eto na guys, pork chop. Ayan. Sarap niyan guys. Pork steak ni Idol Cuba. Oh ha. Sarap niyan guys. So hintayin lang natin luto-luto lang konti yan. Then after nun guys, okay, kainan na. Alright, let's go. Hintayin na natin. Balikan na natin guys. Alright, let's go. Sama na natin itong ating patatas. Napito ko na yan. May konti akong patatas natira So, ilagay ko na. Sayang, masisira lang ha. Okay. Balikan na lang natin ulit yan. Mamaya-maya. Saglit lang. Luto na yan. Alright. Ayun. Okay na guys. Luto na. Tara na. Ano pa natin? Kainan na. Let's go.